Everybody has been ready. The players, the crowd, and the officiating. So let's get it on! Barangay Panoypoy, Consolacion Cebu. Bakbaka na! This game is presented to you by Joma Roma Promotion. Sponsored by the Barangay Council of Barangay Panoypoy, Consolacion Cebu. Headed by Barangay Captain Aris Balaba. In cooperation with Consihal Rosalie and Joel Montalia. Okay, game 1 of the best of 3. Team Cebu City versus Team Mandawi. Team Mandawi, hapon Reggie Jobel versus Team Cebu City, Jobert Colapo Jason. Game 1 of the best of 3 mga birds. O shout out ha ni Boss Manuel Misa, ang atong official snack ha, sa bakbakan. Oy Boss Idol. Masalam Boss Idol Jobert Barcinas. Oy. Ang ato ang kauban na nag-cover diri ha, si Boss Ford Channel. Board Sport Channel. Di sa atong kiliran. Oy atong kauban sa pagkuhag cover sa ato ang bakbakan diri sa Barangay Panoypoy. Servisyo Jobel. Inside. 2-0 na mga birds sa atong game 1 in favor of Team Mandawi. Here comes Jobel again. Kulapo. Underneath ang tira ni The Silent Assassin, Reggie Caban. Servisyo Mr. Explosive, Jobert Barcinas. Jobel to Jason. Tokmod, sound ni Mr. Explosive. Kulapo to rescue. Grabe. Balik Kulapo. Tuara. Tuara, short ang tira ni the TikToker, Master TikToker, Jason De La Serna. 2-0 lang yapon mga board sa atong game 1. Bakbakang minibin nato dire sa Barangay Panoypoy. Here comes the Silent Assassin, Reggie Caban. Para Tris. Ay, tuag si kambulan ni Mr. Explosive Jobert Barcinas. 3-0 na. 3-0. Team Mandawi is leading by 3 points early of the ball game. Shout out ni Boss Jan Akrabaya diya sa Rabaya Compound Talisay. Shout out sa ni Tatay Conrado Aliga diya sa Lopez. Shout out ni Boss Toto Maluloy Onog ni Boss Florito Biraki diya sa Loriga San Miguel. Servisyo da Silent Assassin Reggie Caban para 4. Kulapo sagang. Kulapo. 3-shot combination ni Kulapo. Reggie og si Kulapo, wana nagbinanatay na. Wana, grabe mga bunal. Early of the ball game, wana. Init na makina. Nanginit na ang Team Mandawi. Wana. Kulapo. Rak Kulapo, bagnos. Jason the TikToker. Tuarak. Pangupot yapon. Kay wana. No easy ball. Thrown by Team Cebu City. Wala high speed action na mga ka-boards. Wala. Grabe gisansanan kung mayo. Wala tapog na. Bang! Full throttle na si Idol Kulapo. Mr. Explosive. Bang! So swerte. Swerte. Hindi pumasok ang tira ni Mr. Explosive Jobert Barcinas. 4-0 mga birds. O marangkada kaagad ang Team Mandawi. Iniwanan ang Team Cebu City sa ating game 1. Mr. Explosive. Agay! Tagak. Masagang sa Team Cebu City. 5-0 na. 5-0. Shout out din ni pitik partner niya sa Aurora Sambuanga, atong amigo nga promoter. Lah, kuha. Bang! Grabing pabuto ni Jubil Ducante. 6-0 na mga ka-boards. Oh, this halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Cisaron. Mapalitan ninyo ha.
sa diha sa Abugon, Sibunga, diha Sangat San Fernando, diha sa Poblacion Karkar ug sa Guadalupe Karkar. Kanang lamian nga chicharon ang Marisilanto ni chicharon. Og ang Arnoco Uno Disco Mobile, basta disco, wan agilain. Arnoco Uno Disco Mobile. O ang Jurkin Construction Supply. Kung nagkinahanglan mo og mga sand and gravel, anapog. Kontak lang ninyo ang Jurkin Construction Supply. Salamat sa Jurkin sa ilang pag-upload og mga jersey sa mga players og sa hibilo din siya, thrown by Mr. Explosive. A good item delivered by Kulapo. Impas na ng utang. Side out. Size 0 mga kaboards ang atong score sa atong game 1. Here come Master TikToker para uno. The person of Jason De La Serna, the pride of Dalagit. Kulapo. Struggling. Ball position sa Team Mandaue. Here comes Hapon para City. Hapon, pouring in. Jobil Ducante. Awas. Size 0 pa mga kaboards. Here comes Kulapo para uno. So subukan ni Kulapo para makauno. Ono na. Ono size. Kini para dos. Servisyo Kulapo. Jobert. Good item. For more updated bakbakan actions mga kaboards, please do follow Roy Montijo on Facebook and El Mayor TV Vlog on YouTube. Kulapo firing. Jobil Ducante. Out from nowhere. Out ball ang tira ni the high flying spiker Jobil Ducante. 3 size na mga kaboards. Marangkada bahagya ang Team Cebu City. Hapon. Jobert overhead. Answer by Hapon. Jobil. Nanikop na si Jobil. Bang! Kulapo. Tuara counter shot ni Jobil Ducante. Susan Roses. Ang bigat ng mga counter shots coming from the high-flying spiker Jobil Ducante. Kaniha! Bang! Overhead! Answered by Hapon. Kulapo firing his shots. Mr. Explosive Jobert Marcinas. Pukot. City 3. Servisyo the high-flying spiker Jobil Ducante. Jobert, let it fly. Answered by Hapon. Jobert again. Answered by the Salita Assassin. Hindi nakuha ni Kulapo is the best. 8-3. 5 puntos ang kalamangan sa Team Mandaue sa ating game 1. Servisyo Jobel. Jobel again. Sumubrang tira. 8-3 mga kaboards. Once again atong pasalamatan atong mga sponsor ning atong bakbakan diri. Atong sponsor mao ang Barangay Council sa Barangay Panoypoy, headed by Barangay Captain Aris Balaba, in cooperation with Konsehal Rosalie and Jewel Montalya. 4-8 na mga boards. Tinong nga atong score. Servisyo Mr. Explosive. Nasalita Assassin. Agoy tagak. Wana. Din amadag ampo. Itong tiraha. 5-8. 3-point lead. Tinapyasan sa Team Cebu City. Okay, back to the ball game. 5-8. Jobel, out ball na naman. Size 8. 2 puntos ang kalamangan. Ito na. Lumalapit na ang Team Cebu City. Size 8.
Mr. Explosive Jobert Barcinas to serve para City. Yay. Hapon, the pride of Dalagit. Hapon gibalikan, impas na ng utang. Wala. City 8 na mga boards. 1 point ball game. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas para igualis na. Equalizer na ni. Para Jobil Docante. Sagang agay kalitagak. Gikamang gisikop ni The Silent Assassin. Kuha pa. Pugong. Agay to anasan. Anemic shot. Side out. Bola sa Team Mandawi. Hindi umabot ang tira sa Team Cebu City. City 8. Servisyo The Silent Assassin mga boards para Noybe. Labuyok. Bang, binatuay na. Out ball. Hindi nakapaniwala si The Silent Assassin. Out ball ang kanya tira. Hapon again, 2-shot combination. Tara, Reject Kaban, corner shot. Inside. Hawan pas kang manang, gikaingin ang corner. Tumbulang isa. Shout out kung si Alcilso Gabunada diya sa Kalunasan. Pour it on. Out ang tirang reject perting hiwi 8 City lang gyapon mga boards ang atong score. Kini para igualis nis. Igualis na. It all you can. Shout out ni Boss Joey og ni Boss Daniel. Servisyo Kulapo. Hapon sagang. Laban na po sa nakukod. 9-8 na. 9-8. 1 point lead in favor of Team Cebu City. Change favor. Wana. Kulapo. Niwaw ka ba? Tuara. Ino ba? Ay. Wana. Baba. Ayag. Lambi apagka. Saktuha pagatiray. Perfect. Mga score. Suwang score. 9-8 mga kaboards. Kini para igualis. The Silent Assassin firing. Defended by Mr. Explosive. Ala! Ay! Tuara Regi! Regi tanan! Last 3 na mga kaboards. Servisyo Jobil. Kinsa kay makaon na ni? Kulapo, kakabkab-ligid Kulapo. Action mag-slide. Action slide. Gis, 9 na mga boards. Kini para 11. Ay, Jubil na sa no? Namukbuk na sad. Ay pon. Anong nangyari pon? My goodness. Last 3 mga boards. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. The Silent Assassin. Mr. Explosive attacking the defense of the Silent Assassin. Giba si Regi Kaban. Igualis Gis. Last to na mga boards. Wana, nagdanga-danga na tas terminal. Panudlay na mo mga boards. Okay, back to live action. Igualis Gis.
Kinahanglan madipinsahan sa team Mandawi to stop the bleeding. Hapon firing. Ala! Kadiya. Out ball. Side out. Ball position sa team Mandawi. Pagkakataon. Okay, Iguales Gis. Shout out ni Boss Ray Amorcillo. River Nile di askiliran og ni Konsehal JR Noco dia, Konsehal JR Noco. Na di askiliran dia. Og ni sa atong announcer nga si Charlie Batong Bakal. Servisyo the Silent Assassin. Iguales Gis mga kaboards ha. Tuara the Silent Assassin firing. Hala, sabod ang depensa ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. Last season. Sabod sa kawayan. Gis 11. Para daog sa game 1, serbisyo the Silent Assassin. Ay, may oplok ang tirang Kulapo. Bukya. Daog sa game 1 ang team Mandawi. At ang inyo mga board sa atong game 2.